مرحبا بكم. غادي ننتقلوا للصفحة 9 ليفالياسيون دياغنوستيك. دائما غادي نبقاو في ليفالياسيون دياغنوستيك، تقويم تشخيصي. ايفالياسيون دو لا كومبريونسيون اورال، غادي نبقاو دائما في لوغال، التعبير الشفوي. من خلال الصور غادي نحاولوا نطرحوا اسئله ونجاوبوا عليهم، يعني الاسئله اللي غادي يطرحها عليك الاستاذ في القسم ثم نجاوبوا عليهم. On commence par la première image. نبداو بالصورة الأولى. السؤال اللي غادي يطرح علينا الأستاذ: Que fait cet enfant؟ Que fait cet enfant؟ أشنو كيدير هاد الطفل هذا؟ Ou bien Que fait ce garçon؟ أشنو كيدير دائما هاد الطفل؟ Ce garçon prend son déjeuner. Ce garçon غادي نجاوبو Ce garçon prend son déjeuner، يعني هاد الطفل هذا يتناول وجبة الغداء. Ce garçon prend son déjeuner. باش عرفنا لو ديجوني عرفناه بالطاجين، فالطاجين ما كناكلوش مع الفطور. Donc ce garçon prend son déjeuner. عاوتاني غادي يسولنا C'est quel moment de la journée؟ C'est quel moment de la journée؟ يعني فوقاش كياكل وجبة الغداء، الوقت اللي كياكل فيه وجبة الغداء. C'est quel moment de la journée؟ غادي نجاوبو Il est midi. Il est midi. وقاش كناكلو الغداء؟ كناكلوه في الظهيرة، يعني مع الظهر. قلنا غادي يسولنا في الصورة الأولى Que fait cet enfant؟ غادي نجاوبوه Cet enfant ou bien ce garçon prend son déjeuner. السؤال الثاني C'est quel moment de la journée؟ غادي نجاوبوه Il est midi. Il est midi، يعني كناكلو وجبة الغداء مع 12 أو لا مع الظهر. دونك Il est midi. ثم غادي نمشيو للصورة الثانية. غادي يسولنا الأستاذ Que fait cette fille؟ Que fait cette fille après chaque repas؟ أشنو كدير هاد البنت هادي من بعد كل وجبة؟ Que fait cette fille après chaque repas؟ لاحظوا في هاد الصورة هادي كنلاحظوا cette fille أشنو كدير؟ Cette fille se brosse les dents. Cette fille se brosse les dents، يعني هاد الطفلة هادي كتغسل سنانها مورا كل وجبة. Donc cette fille se brosse les dents. قلنا غادي يسولنا Que fait cette fille après chaque repas؟ Cette fille se brosse les dents. Cette fille se brosse les dents، يعني بعد كل وجبة كتغسل سنانها. نمشيو للصورة رقم 3. غادي يسولنا الأستاذ Où se passe la scène؟ Où se passe la scène؟ كنلاحظوا الطفل هذا طايح من الدروج، فغادي يسولنا Où se passe la scène؟ يعني أين تدور الأحداث؟ La scène se passe dans les escaliers. Dans les escaliers، يعني في الدروج. Dans les escaliers. La scène se passe dans les escaliers، يعني الأحداث كتدور في الدروج. Dans les escaliers. السؤال الثاني Que conseilles-tu à ce garçon؟ Que conseilles-tu à ce garçon؟ باش كتنصح هاد الطفل هذا؟ Que conseilles-tu à ce garçon؟ غادي نجاوبو Je lui conseille كنصحو de ne pas courir dans les escaliers. Je lui conseille de ne pas courir dans les escaliers. Je lui conseille كنصحو de ne pas courir ما يجريش dans les escaliers في الدروج. Je lui conseille
de ne pas courir dans les escaliers. غادي نمشيو للصورة رقم 4. غادي يسولنا الأستاذ c'est quelle fête c'est quelle fête اش من مناسبة هذه c'est quelle fête غادي نجاوبوه c'est un موسم c'est un موسم هذا موسم الموسم ديال التبوريضة دونك غادي نجاوبوه c'est un موسم. السؤال رقم 1 la première question où et quand prends-tu tes repas où يعني أين et quand متى prends-tu كتاخذ الوجبات. السؤال كيقول où et quand prends-tu tes repas يعني فين وفوقاش كناكل الوجبات الغذائية كتاكل الوجبات الغذائية ديالك. فالجواب غادي يكون je prends يعني كناخذ je prends mon petit déjeuner. le petit déjeuner هو الفطور. je prends mon petit déjeuner le matin يعني كناكل وجبة الفطور إمتى؟ مع الصباح قبل ما نمشي للمدرسة. donc je prends mon petit déjeuner le matin. هذه الأولى. mon déjeuner le petit déjeuner هو الفطور. le déjeuner هو الغداء. mon déjeuner à midi مع الظهر مع 12. et mon dîner le soir. et mon dîner le dîner هو العشاء le soir يعني في المساء في الليل. غادي نعاود je prends mon petit déjeuner le matin mon déjeuner à midi et mon dîner le soir. je prends mon petit déjeuner le matin mon déjeuner à midi et mon dîner le soir. La deuxième question, fais la liste des repas que tu as mangé hier. يعني غادي تذكر الوجبات اللي كليتهم البارح. fais la liste des repas que tu as mangé hier. hier هو البارح. donc غادي نذكروا le petit déjeuner. le déjeuner قلنا le petit déjeuner هو الفطور. le déjeuner et le dîner. le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Troisièmement, dis ce que tu fais après chaque repas. غادي تقول شنو كدير بعد كل وجبة. قلنا بعد كل وجبة كيخصنا نغسلو سناننا. إذا شنو غادي نقولو؟ je me brosse يعني أنا كنغسل je me brosse les dents après chaque repas. je me brosse les dents après chaque repas. السؤال الرابع tu dois conseiller ton petit frère, ta petite sœur ou ton ami de se brosser les dents après chaque repas. que lui dis-tu؟ قال لك خصنا ننصحو إما الأخ ديالنا ولا الأخت ديالنا الصغيرة ولا صديق ديالنا ولا صديقة ديالنا باش تغسل سنانها بعد كل وجبة. أشنو غادي نقولو؟ que lui dis-tu؟ غادي نقولو je te conseille أنصحك de se brosser les dents باش تغسل سنانك de se brosser les dents après chaque repas. je te conseille de se brosser les dents après chaque repas. Cinquièmement, explique à ton ami ce qu'il ou bien ce qu'elle ne doit pas faire pour éviter les accidents. غادي تشرح لصديق ديالك ولا الصديقة ديالك في القسم شنو خصو يدير ولا شنو خصها دير باش تجنب pour éviter les accidents الحوادث. دونك شنو غادي نقولو؟ je te conseille دائما أنصحك je te conseille
d'être prudent دائما تكون حذر رد البال ولا غادي نقولوا je te conseille de faire attention حتى هي تكون رد البال je te conseille d'être prudent ou bien je te conseille de faire attention كنصحك باش تكون دائما رد البال إما d'être prudent ou bien je te conseille de faire attention. Sixièmement, observe l'image 4 puis décris et raconte ce qui se passe dans un موسم. غادي نلاحظوا الصورة رقم 4 ثم غادي نوصفوا ونحكيو puis décris et raconte ce qui se passe ما يقع pendant خلال الموسم. Donc غادي نقولوا les gens viennent الناس جاو علاش جاو pour voir les spectacles d'équitation باش يشوفوا العروض ديال الفروسية viennent pour voir les spectacles d'équitation. Il y a des tentes partout الخيام كاينة في كل بلاصة il y a des tentes partout tout le monde crie يعني الناس كلهم كيغوتوا كيصفروا crie et siffle كيصفروا en entendant ملي كنسمعوا en entendant les coups de feu dans le ciel ملي كنسمعوا الطلقات النارية في السماء. غادي نعاود les gens viennent pour voir les spectacles d'équitation il y a des tentes partout tout le monde crie et siffle en entendant les coups de feu dans le ciel.